كوكو، السلام عليكم الغزالات ديالي. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده يا رب العالمين. مرحبا بكم على قناتكم المتواضعه، قناه يعني اسمات. مرحبا بجميع الاخوات اللي عاد تلتحقوا بنا. نتمنىكم يا ربي تلقاو المعلومات اللي كتقلبوا عليها في هذا الدومين هذا، واللي كنحاول نوصلها لكم بطريقه جد سهله. اللي راها كونجي بصحه وراحه، واللي عاد غتخرج كونجي بصحه وراحه، بروفيتيزون. واللي ما راهاش كونجي ان شاء الله دابا يجي الوقت حتى هي تخرج كونجي. عواشركم بركه مسعوده بصحيحه وبالهنا وبطول العمر، ويا ربي كل ما كتمناو. Merci beaucoup pour vos commentaires et pour vos partages. Pardon, continuez à partager et à commenter. كنقول ديما لي اسيستونت ماتيرنيل ولا مرحبا بالاخوات جداد، تخلي واحد لي كومونتير سا ما في فريمون غير ديال ان مسيو وان لون كومونتير ما نقولش لكم. علاش كتقول غير لي اسيستونت ماتيرنيل؟ كاين دي اسيستون ماتيرنيل بيان سور، كاينين دي زوم مي اي سون فريمون سي اون مينوريتي. ومن نهار دينا كنقولوا اسيستونت ماتيرنيل كنهضروا مع النساء. الوغ مسيو جو فريمون ديزولي si ça vous a froissé que je cite pas les assistants maternels. Soyez les bienvenus avec nous. لا فيديو ديال اليوم البنات فيديو سريعه جدا، يعني ما غاديش نطول لكم فيها، ومهمه باسكو سا ما ايتي دوموندي وقلت وي بوركوا با. سي سور لاليمونطاسيون، يعني لي جروب اليمونتير. وان شاء الله لا بروشين فيديو عاد غادي ندير لكم اون فيديو ديال كيس كون دوا دوني ا بارتير دو كيل اج اي كيس كون دوا با دوني ولي دوز اي تو سا ان شاء الله بحول الله. ولكن قبل لا نبدا هاد لا فيديو بيان سور كما جرت العاده غادي نقول فيليسيتاسيون الاخوات. دينا فريمون فيليسيتاسيون بور طون اغريمون، مبروك عليك. بور تافات ou Sirène, pardon si j'écorche ton pseudo, اسمحي لي. Merci beaucoup à toi aussi pour ton commentaire et félicitations pour ton agrément. Karima Tazkrit, félicitations aussi pour ton agrément. البنات الا كنقول دائما الاسماء ديال الاخوات اللي خداو لي زاغريمون ديالهم جوستومون سي بور vous encourager à aller plus loin حتى نتوما ان شاء الله et vous allez y arriver. Faiza Dael, merci beaucoup pour ton commentaire. Allah yahfadek, vraiment ça me va droit au cœur. Youssou, merci à toi aussi pour ton commentaire. Bonne continuation. Mbrok alik le premier contrat, Inch'Allah, aqbal d'autres contrats. Ainsi que Kautsar, Jihan, Monia, Allah يعاونك حبيبتي على لا فورماسيون ديالك ان شاء الله، وحتى انت ابخي غادي نقولوا مبروك عليك لي كونطرا ان شاء الله بحول الله. كي دوطخ فوالا. هادو بالنسبه للبنات. الاخت لاتيفو elle m'a demandé الفرق ما بين ايبيريا و سي بي اف. الوغ ايبيريا on a le droit à 58 heures في العام، وكنديروا دي فورماسيون خاصه بلو دومين ديالنا تاع لاسيستونت ماتيرنيل. كنديروا هذيك لا فورماسيون اي اوني ريمينيري، يعني الا درناها سور لي سامدي مثلا كنتخلصوا في لي زور ديالنا، كنتخلصوا في الديبلاسمون ديالنا، وكنتخلصوا في لو غوبا ديالنا. الا درناها دون لا سيمين بيان سور افيك لاكور دو طون امبلويور، l'employeur il a le droit de déduire هذيك لا جورني ديالك ainsi que ses frais d'entretien. et toi bien sûr tu es on va dire plus ou moins ماشي رامبورسي، ولكن المهم راكي مخلصه سواء درتيها دون لا سيمين ولا درتيها لو سامدي. غير كان الا درتيها لا سيمين l'employeur il te déduit la journée، الا درتيها samedi c'est de l'argent un peu de plus. Le compte CPF, اي salarié, pas que dans notre domaine, tous les salariés ils ont le droit à un compte CPF وكيديروا لنا فيها واحد لا سوم ديال 500 اورو في العام. هذيك لا سوم كتجمعيها وتقدري ديري بها نيمبورط كيل فورماسيون، ماشي ضروري لا فورماسيون في لا بيتيت انفونس، نيمبورط كيل فورماسيون. مثلا انا كنت درت بها اون 2020 درت بها لا فورماسيون ديال ليدرا فاسيال، ان سوان اون فورماسيون سور لو سوان دو لا بو اون بروفوندور، يعني تقدري ديري بها لا باتيسري، تقدري ديري بها لا بوز دي زونغ، تقدري ديري بها سو كو تو فو. تقدري ميم دوزي بها البيرمي الا ما عندكش البيرمي، تشوفي دي زيكول اللي كيخدموا مع السي بي اف دوزي بها طون بيرمي. فوالا هذا بالنسبه لا ديفيرونس اونتر ايبيريا اي سي بي اف. اي ساره شرقاوي elle a eu un refus d'agrément وطلبت مني كيفاش دير لو ريكور و اسكو سي لا ميم بور ايكولتريس كي دوا باسي. الوغ غادي تشوفي هادوك لي بوين كي يون في que ton agrément soit refusé غادي تولي تعاوديهم وتصلحيهم
الا كان شي حاجه ديال الدار غادي تصلحيها لا سيكوريتي، الا كانوا دي ريبونس اللي عطيتي ماشي هما هذوك غادي تولي تعاودي يعني تحفظيهم وتعاودي تصحي المعلومات ديالك. tu leur écris un courrier عندك 2 mois باش تكتبي لهم لو كوريي وتقول لهم فوالا جو سوي بريت بور ان اوتر انتروتيان. هذيك الساعات يا اما غادي يصيفطوا لك اون اوتر بوريكيلتريس باش كتعطي اون اوتر فيزيون على هاد لا كانديدات، الا ما عندهمش اون اوتر بوريكيلتريس تقدر تجيك هذيك لا ميم اي سي با بلو مال. يعني غادي تجي غادي تشوف لو شونجمون كو tu as fait من لو ريفو لو ريكور. اوكي. Autre chose les بنات et vraiment je veux bien insister sur ce point là. كنقول لكم دائما que je suis joignable, je suis à votre disposition et je le dis toujours et je le dirai toujours à votre disposition في البريفي ولا في الانستغرام avec très grand plaisir. حاجه وحده اللي فريمون ولات يعني j'espère que je vous froisse pas là-dessus البنات, vraiment je suis désolée. حاجه وحده اللي ولات كتقلقني شي شويه هي اللي كتجيني شي وحده يعني لا سيمين كلها elle travaille ولا elle travaille pas ولا elle est en train de chercher des informations et tout, وتجيني حتى الفندردي مثلا à 20h تقول لي s'il te plaît réponds-moi c'est urgent. Je suis désolée Anna, je ferme tout le vendredi à partir de 18h jusqu'à lundi 9h parce que j'ai une vie de famille comme vous toutes et tous et je dois profiter quand même d'un temps de repos les week-ends. Sauf vraiment un cas extrême et urgent, et si vraiment la question elle n'est pas abordée sur la chaîne. Mais la plupart 99% des demandes les كيجوني على des sujets qui ont déjà été abordés sur la chaîne. كنقول لها راني هضرت على هذا الموضوع في الفيديو الفلاني. انا كنقول لكم je suis toujours à votre disposition, ولكن الله يحفظكم si je ne réponds pas ne soyez pas fâchés, attendez lundi que je vous réponde. وغادي ندوزو على بركه الله للفيديو ديال l'alimentation ou les besoins énergétiques ديالهم ou les groupes ou les apports ou la source et ainsi de suite. Alors les besoins énergétiques de l'alimentation bien sûr ça varie selon l'âge de chaque enfant bien sûr. Alors من la naissance العام l'enfant il a besoin de 700 à 1200 calories. من عام 3 سنين il a besoin de 1360 calories et من 4 سنين ل 6 سنين il a besoin de 1860 calories. Alors ce qu'il faut retenir c'est 1 gramme de lipides il apporte 9 calories, 1 gramme de glucides ça apporte 4 calories et 1 gramme de protéines 4 calories حتى هو. Les groupes alimentaires كاينين 6. Il y a 6 groupes alimentaires. اشنو هما les sources نتاعهم, qu'est-ce qu'ils nous apportent et شنو هو le rôle نتاعهم. غادي نبداو بلو جروب 1 اللي هو la source du groupe 1 هو le lait et les produits laitiers, les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses, les fromages هادو كلهم c'est le groupe 1. Les apports ديال le groupe 1 هي la protéine animale, le calcium, la vitamine B, les lipides et la vitamine A اللي كنلقاو في le lait entier. L'équivalence en calcium يعني باش نعوضو un quart de litre de lait غنعوضوه ب 2 pots de yaourt ولا 30 grammes de gruyère ولا 4 à 6 petits suisses. Le rôle ديال هاد le groupe 1 qui est le lait et les produits laitiers, il y a la croissance, le maintien en bon état du système nerveux et digestif. Le groupe 2 اللي هو la viande, le poisson et les œufs. Enfin, quand on dit viande, c'est viande de volaille, bien sûr. L'apport ديال le groupe 2 هي la protéine animale, le fer اللي كنلقاو في les viandes et les œufs, l'iode اللي كنلقاو في le poisson, la vitamine A et la vitamine B. L'équivalence en protéines, pardon, 50 grammes ديال la viande تساوي 50 grammes ديال الحوت تساوي un œuf. يعني un œuf ولا 50 grammes ديال الحوت ولا 50 grammes ديال اللحم c'est la même chose. Le rôle ديال le groupe 2 هي la croissance. Le rôle dialo il est anti-anémique et aussi il maintient le bon état du système nerveux et digestif et il maintient le bon état de la peau. Le groupe 3, la source du groupe 3 les fruits et les légumes. C'est quoi les apports des fruits et les légumes? C'est les fibres bien sûr, l'eau, les sels minéraux, le fer, le cuivre, la vitamine C, la carotène, les calcaos surtout les carottes ou les légumes et fruits orange, bhal l'abricot, bhal les nèfles, quoi d'autre, tout ce qui est orange de toute façon comme fruits et légumes, فيها la carotène.
Le rôle du groupe 3, il y a la régularisation, régularisation, la régulation تاع le transit. يعني بكثرة ما كناكلو هاد لي فيبر، بكثرة ما لو ترانزيت كيكون يعني مقاد. Et aussi, c'est un anti-anémique et anti-fatigue. Les fruits et légumes, c'est la source de vitamines, la source de beaucoup de choses. Le groupe 4. La source, c'est le groupe 4, le pain et les céréales. Les céréales, les calcao, le blé, le riz, le sarrasin, le seigle, la pomme de terre, les légumes secs, lentilles, pois chiches, pois, haricots blancs, tous les légumes secs d'ailleurs, les céréales. Les apports, qu'est-ce que ça nous apporte? Les aliments du groupe 4, ça nous apporte les glucides, les sucres lents, ça nous apporte aussi les protéines végétales, sauf dans la pomme de terre, mais la protéine végétale, ça nous apporte le fer, les céréales, surtout le fer, les céréales et les légumes secs, et ça nous apporte aussi la vitamine B. Le rôle du groupe 4, l'énergie, la croissance, anti-anémique, le maintien en bon état du système nerveux et du système nerveux, pardon. Le groupe 5, la source du groupe 5, il y a les matières grasses, les graisses animales, les calcaos, le beurre, les crèmes, les viandes et les poissons, et les graisses végétales, les calcaos, les huiles, les zoyout. L'apport du groupe 5 des matières grasses sont les lipides. La graisse animale, quand on dit lipides, ça veut dire les graisses. La vitamine A, les lipides végétales. L'équivalence, une cuillère à soupe rase de beurre égale à 10 grammes de زيت. معلقة كبيرة ديال الكويير à soupe تكون يعني ممسوحة ديال الزبدة هي 10 grammes ديال الزيت. Le rôle هي l'énergie, l'absorption de vitamine K, l'imtisas ديال la vitamine A, D, E et K, la croissance bien sûr, la vue, la peau et la croissance cérébrale. Le groupe 6, ou le dernier groupe, la source dialo, il y a le sucre et les produits sucrés, les calcaos, les sucres, les friandises, les gâteaux, les glaces, les confitures, les boissons sucrées. L'apport, il y a les glucides. Alors, qui dit glucides, des sucres à assimilation rapide. يعني هذوك كاينين les sucres lents اللي كنلقاوهم في النشويات وكاين les sucres rapides اللي كنلقاوهم في هاد les produits sucrés. Une cuillère un sucre, un morceau de sucre égale à une cuillère à café de sucre égale à 5 grammes. Un verre de soda égale 3 morceaux de sucre. L'équivalence énergétique, 50 grammes de chocolat égale 6 morceaux de sucre. Le rôle, l'énergie bien sûr, attention, et je souligne en gras et en rouge sur attention, quand on le consomme, le sucre, pour tout le monde d'ailleurs, là les petits ou les grands, quand on consomme le sucre rapide avec excès, ça entraîne bien sûr et l'obésité et le diabète, Allah yahfad. Et les boissons, le source les boissons, il y a l'eau et les boissons sucrées à éviter bien sûr. L'apport les boissons ou l'eau, les sels minéraux, les glucides à assimilation rapide bien sûr quand c'est des boissons rapides. Et le rôle les liquides ou les boissons, il y a l'hydratation. فوالا هذا بالنسبه لهاد الفيديو اللي انا شخصيا شفتها مهمه واللي بزاف ديال البنات طلبوها مني. ان شاء الله لا بروشين فيديو غادي نحط لكم كما قلت لكم لي بورسيون لي دوز. واحد السؤال يلاه طاح بالي، واحد الاخت قالت لي عافاك دير لنا اون فيديو على كيفاش كنصوبوا ان بيبرون. ça mérite pas une vidéo. Le biberon, c'est 30 ml égale une cuillère, 60 ml, 2 cuillères, 90 ml, 3 cuillères, 120 ml, 4 cuillères, 150 ml, 5 cuillères, 180 ml, 6 cuillères et 210 ml, 7 cuillères, ainsi de suite. Normalement, quand on à peu près, c'est rare, quand on sort 240 ml, 8 cuillères. Mais voilà, sachez que le biberon, je ne me rappelle plus de son nom, que 30 ml millilitres égale une cuillère rase de الحليب. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'attends vos commentaires, j'attends vos critiques, et j'attends vos suggestions pour d'autres sujets si vous le souhaitez. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.